मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अली मुर्तजा उस चारपाई पर सो गए। अली मुर्तजा का भी एक मकाम था, मगर अबू बकर का मकाम देखो कि अब जब पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, अंधेरा है, पत्थर लग सकते हैं। हमाया अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लम, मैं नहीं चाहता कि आपके पांव में कोई पत्थर चुभे, अब मेरे कंधों पे सवार हो जाएं। यहां सवारी अबू बकर थे और सवार रसूलुल्लाह थे, इसमें कोई शक नहीं कि मदीने की गलियों में वो सवार और सवारी का मंजर भी लोगों ने देखा कि जहां सवारी रसूलुल्लाह सल्लम थी और हसन और हुसैन कंधों पे बैठा करते थे, यहां ये हुस्न देखो कि यहां सवारी कौन है? अबू बकर हैं, जिनके कंधों पे सवार कौन है? रसूलुल्लाह हैं। जब गार के दहाने पहुंचते हैं, मेरे दोस्त और बुजुर्गों, अब एक चादर वो है जो कि हजरत अली ने ओढ़ रखी है और एक चादर वो है जो अबू बकर उसके टुकड़े करते हैं। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लम रुक जाइए, रात का अंधेरा है, मैं पहले गार में जाऊंगा। पहले नंबर पे किस लिए गए कि सफाई करते हैं, उसमें हाथों से हाथ फेरते हैं, कहीं छोटा सा सुराख मिलता है, वहां चादर को काट के उसके अंदर दाखिल कर देते हैं। सारी चादर के टुकड़ों को उन गारों पर सुराखों में बंद करते चले जाते हैं। छोटी सी वो गार होती है, उसमें बैठ जाते हैं, क्योंकि एक सोच सकता है उसमें किस तरह से, किस अंदाज से अब उनको लेना था। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, यहाँ कैसे बताऊं आपको कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद जिस वक्त सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये कि गार के अंदर पहुंच गए, अपनी गोद को बिस्तर बना दिया और बिस्तर बनाने के बाद मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, रसूलुल्लाह सल्लम को अंदर बुलाया। उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक कहां रख दिया? अबू बकर की गोद में। अब अबू बकर जाग रहे हैं, अबू बकर की नजरों में कौन है? मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मकाम में अगर बात करते हो, मैं ये साबित कर सकता हूं, जिसको अल्लाह के नबी ने पहला नंबर दे दिया है, सारी दुनिया के मलंग खड़े हो जाएं, वो हजरत अबू बकर के पहले नंबर को नहीं छीन सकते हैं। मेरे दोस्तों, फिर एक सुराख रह गया था, वहां अपना पांव मुबारक उस सुराख पर रख दिया। क्यों? कि कहीं कोई चीज वहां से न निकल कर नुकसान न दे दे। उधर निगाहों की टिकटिकी बांधी हुई है, किस चेहरे? अथर पर। हजूर नींद में हो गए तो अंज़लहुस सकीना, कुरान में फरमाया अल्लाह ने, हमने सकीना नाज़िल फरमा दी। वो 3 दिन और 3 रात का कितना खूबसूरत पीरियड था कि जिसमें सिद्दीक की गोद थी, रसूलुल्लाह का सर मुबारक था। इस दौरान में ताजा बकरी का दूध भी आता था, बेटी खाना पहुंचा जाती थी, बेटा खबर दे जाता था, ये कहा जाता था हमारी बालियां टूट गईं, चेहरे पर तमाचे लगे, मगर सिद्दीक की बेटी ने यह नहीं बताया कि कहां है सिद्दीक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं ये कैसे बताऊं? उस गुलाम को लालच ना आया कि 100 ऊंट मुझे मिलेंगे। वो रोजाना दूध पहुंचाता था, 2 ऊंटनियां तैयार कर रखी थी, उसके बाद उन्हीं पर रवाना होना था। मैं लंबे चौड़े वाक़े में नहीं जाना चाहता, मुख्तसरन आपको बताना चाहता हूं कि जब पांव मुबारक जहां जिस सुराख पे रखा हुआ था, वहां किस चीज ने डसा था? किस चीज ने? फिर कहो किस चीज ने? सांप इंसान का दोस्त है या दुश्मन? आज भी जो सिद्दीक को डसते हैं वो इंसानों के भी दुश्मन है। किसके दुश्मन है? ये सांप फितरत लोग हैं। वो सांप ने, वो काला डसने वाला सांप जिसने डसा था, तो हजरत सिद्दीक अकबर की टांगों में लग़्ज़िश नहीं आई, जहर को अपनी आंखों तक ले लिया, मगर गोद में जो यार का सर है उसकी नींद में खलल ना आने दिया। कहा कि अगर मैंने टांग हिला दी तो मेरे यार की नींद में खलल ना आ जाए। अब वो असर गया, गर्म आंसू जब रसूलुल्लाह के चेहरे अथर पर गिरे, माला का या अबा बकर, अबू बकर इतने गर्म तेरे आंसू हैं, क्या हुआ? रसूलुल्लाह सल्लम आप बेदार हो गए, किसी चीज ने डस दिया है। तो मैं किस जगह पर? कहा पांव पर। हजूर ने अपने लुआब लगाए। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं तमाम गज़वात में शिरकत की है, कभी पांव में थकावट नहीं आई। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, वो जहर का असर किसने खत्म कराया? लेकिन किसके लुआब से? हाँ मेरे दोस्तों, बताऊं आपको, एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे,
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کا کیا مقام ہے؟ آپ نے فرمایا عمر کا مقام ایسا ہے کہ آسمان پر اتنے چمکتے ہوئے ستارے نہیں جتنی عمر کی نیکیاں ہیں۔ کہا کہ پھر میرے باپ کا کیا مقام ہے؟ فرمایا کہ تو کیوں تعجب سے پوچھتی ہے؟ تیرے باپ کا مقام وہ ہے جو 3 دن 3 رات جن کی گود میں میرا سر تھا، عمر کی ساری عمر کی عبادت ایک طرف، ابو بکر کی 3 دن کی گود ایک طرف۔ عمر سے پوچھا جاتا تھا تو بہت نیک ہے، تیرے بارے میں رسول اللہ نے پیشن گوئی کی ہے، وہ کہتے ہیں کاش کہ ابو بکر صرف ایک دن مجھے وہ ہجرت کی رات کا دے دے، میں اپنی عمر کی بھر کی عبادت دینے کے لیے تیار ہوں۔ عمر کی عبادت دینے کے لیے تیار ہے۔ ابو بکر کا مقام دیکھو، جہاں گود ابو بکر کی تھی اور سر کس کا تھا؟ پھر آئیے اس بات، کس کا سر تھا؟ سر اقدس نبوی تھا، چہرہ کھل رہا تھا، نظریں ابو بکر کی کس پر تھی؟ حضور نے فرمایا میں بھی بڑا وفادار ہوں، اگر تم جانثار ہو کہ وفاداری کرتے ہو تو وفاداری سن لو، انت رفیقی فی غار وانت رفیقی فی القبر، وہاں تو میرے مزار میں بھی میرا ساتھی ہوگا، جنت میں بھی میرا ساتھی ہوگا۔ اور کیسے؟ فرمایا اگر 3 دن اور 3 رات تیری گود تھی اور میرا سر تھا، قیامت تک میری گود ہوگی اور تیرا سر ہوگا، جیسے یہاں سانپ نے ڈسا اور اللہ نے تجھے میرے لعاب سے شفا دی، اب ساری دنیا بھی اگر تیری مخالف ہو جائے اس روضہ اقدس سے تجھے کوئی نہیں نکال سکے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، صدیق اکبر کی کیا شان ہے، جنہوں نے 60 غلاموں کو آزاد کروایا، حضور کی غلامی میں بھیج دیا۔ حضرت بلال کو کس نے آزاد کروایا؟ صدیق نے آزاد کروایا۔ جن کو راتوں کو کوڑے مارے جاتے تھے، صدیق کو پتہ چلتا تھا کہ غلام کو مارا جا رہا ہے، اس کے آقا کے پاس جاتے تھے، پوچھتے تھے کتنی قیمت ہے اس شخص کی، کہتا اتنی ہے، وہ زیادہ بتاتا، صدیق ادا کر دیتے، اس کو حضور کی غلامی میں پیش کر دیتے تھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، صدیق کی بابت میں قرآن کی 7 آیات ایسی ہیں جو شان صدیق اکبر پر نازل ہوئی ہیں۔ یقول لصاحبہ، صحابیت کی مہر اگر کسی کو اس دنیا میں قرآن میں ملی ہے تو قرآن پاک میں صدیق اکبر کو ملی ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ لوگ کہتے ہیں ابو بکر اس وقت اپنی جان پر خوف کھا رہے تھے، اللہ نے لفظ تخف نہیں فرمایا، فرمایا لا تحزن، غم نہ کھا، غم اوروں کا ہوا کرتا ہے، خوف اپنی ذات کا ہوا کرتا ہے۔ غم لا تخف نہیں فرمایا کہ ابو بکر خوف نہ کھا، خوف اپنی نفس کا ہوا کرتا ہے۔ اور ماں باپ کو اگر نوجوان بیٹا کوئی نقصان میں آ جائے یا وہ فوت ہو جائے تو غم ہوا کرتا ہے۔ خوف ہوتا ہے یا غم ہوتا ہے؟ بولو۔ نقصان کا اندیشہ ہو تو غم کا اندیشہ ہوتا ہے، اور غم کسی اور سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ جن جن چیزوں سے محبت ہوتی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں مختصر کرتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ آپ کا وقت زیادہ لے رہا ہوں، لیکن آپ نے شان صدیق اکبر کی بابت میں سنا، لا تحزن، اللہ نے فرمایا غم کس کا؟ غم کس کا؟ زور سے کہو۔ انہیں اپنی جان کی فکر تھی یا رسول اللہ کی؟ یہ کہا تھا اور یہ بات بھی ظاہر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جان 1000 بن جائیں، صدیق کو نقصان پہنچنے پہ دین پہ کچھ آنچ نہیں آئے گی کہ آپ کو نقصان نہ پہنچے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، محبت کی بابت میں بتا رہا ہوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خسر رسول ہیں، جنہوں نے اپنی بیٹی عائشہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، کس وقت؟ جبکہ خدیجۃ الکبریٰ فوت ہو چکی تھیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں شان کی بات کرنا چاہتا ہوں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان تھی، کیا مقام تھا۔ کوئی غزوہ ایسا نہیں، 27 غزوات ہیں، ان میں سے ایک غزوے میں بھی آپ کی غیر حاضری نہیں ہے۔ ہر جگہ پر سفر میں، حضر میں رسول اللہ کے ساتھ ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حلالت میں تھے، جس وقت بیمار ہوئے، آپ کو بخار آیا تو اس وقت نماز اذان ہو چکی تھی، صفوں میں انتظار تھا کہ کس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائیں گے، حتیٰ کہ حضرت بلال کو آواز دینی پڑی، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا وقت جانے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے مروا ابا بکر فلیصلی الناس، ابو بکر کو حکم کر دو کہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے صحابہ کی امامت فرمائے۔ کس کی امامت کرے؟ صحابہ کی۔ میں کیا خوبصورت منظر بتاؤں، اس میں
हुजूर ने नमाज की हालत में अपने पर्दे को हटाया, चेहरा चमक रहा था खुशी से कि देखा कि पीछे अब्बास भी खड़े हैं, उमर भी खड़े हैं, उस्मान भी खड़े हैं, बड़े बड़े सहाबा खड़े हैं, मेरा यार इमामत करा रहा है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं कैसे बताऊं आपको और किस तरह से बताऊं? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में आपको अपने मुसल्ले पर ठहरा दिया था। फिर एक दफा एक नमाज नहीं पढ़ाई, कई नमाजें पढ़ाई। फिर अली को बुलाया, अब्बास को बुलाया और हालत नमाज में उनके कंधों पर हाथ रखकर मस्जिद में क्यों तशरीफ लाए? देखना चाहते थे कि इमामत में मैं तस्दीक कर दूं कि जैसे मैंने हुक्म किया था वैसे अपनी आंखों से पा रहा हूं। जब आगे बढ़े, रौनक हजूर की होती थी, जब आते थे खुशबू आ जाती थी, आपकी रोशनी होती थी। वो तो खुद अज़वाज मुतहरात कहती हैं, घर में अगर सुई भी गिरी हो तो रसूलुल्लाह आते थे तो वो भी नजर आ जाती थी। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हजूर जब उस हालत में आए, सिद्दीक अकबर पीछे हटने लगे। आपने फरमाया पीछे मत हट, इमामत कायम रख। लेकिन आप उसके किस तरफ बैठे बताओ? बाएं तरफ। किस तरफ बैठे? सिद्दीक किस तरफ था? हमेशा दो आदमियों की अगर जमात हो तो इमाम किस तरफ हुआ करता है? फिर बताओ। और मुक्तदी, ये तसव्वुर कहां से लिया? कैसे कि फरमाया हालत नमाज में आधी नमाज हो चुकी, अब आए जब तो फरमाया अब मैं तेरा इमाम हूं, तू मेरी उम्मत का इमाम है। इमाम उल अंबिया सबके इमाम हुए। सिद्दीक, ये नमाज बड़ी प्यारी थी कि सिद्दीक रसूलुल्लाह की इमामत में और सहाबा सिद्दीक की इमामत में कैसे क्या पढ़ रहे थे? अल्लाह की नमाज पढ़ रहे थे। मेरे दोस्तों, वक्त नहीं कि मैं बयान करूं, जब रहलत नबी हुई किसी शख्स को यह जुर्रत नहीं होती थी कि उस सब छोड़ दी थी, इसको कौन हटाए? चादर ओढ़ दी गई, अब किसी को जुर्रत न हुई। ये पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक थे जिन्होंने उस चादर को चेहरे अथर से जब हटाया तो उसमें वो नूर था कि बोसा दे के कहने लगे कि हयात से ज्यादा अल्लाह की मुलाकात में ज्यादा नूर बढ़ रहा है। वो नूर था, वो रोशनी और चमक और जमाल था। फिर मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये मशवरा दिया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कपड़ों की हालत में पानी ऊपर डाल दिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ल का हुक्म सिद्दीक अकबर के इन अल्फाज के साथ अमल में लाया गया था कि कपड़ों के साथ पानी बहाया गया था। फिर जब बात आई कि इनको कहां पर, तो सिद्दीक अकबर के इस फैसले पर कि जहां रसूल आराम फरमाते हैं वहां उनकी आरामगाह बनाई जाती है, क्योंकि हयात बरज़खी अंबिया कराम की ये इस पर हमारा अकीदा है कि शहीद जैसे इस दुनिया से रुखसत होने के बाद अल्लाह के यहाँ जिंदा है, नबी भी अपनी हयात बरज़खी में बोलो जिंदा है। रोज़े अक़दस पर सलाम जब करते हो तो रूह लौटती और कहते हैं वालेकुमुस्सलाम, अस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं कैसे बताऊं आपको, यहाँ मकाम मुस्तफ़ा बयान करूं, ये सिद्दीक का मकाम बयान करूं। इतना अर्ज कर दूं कि हजरत सिद्दीक अकबर की खिलाफत 2 साल और 7 माह थी। उस दौरान में आपने सबसे पहले हजरत उसामा बिन ज़ैद के लश्कर को भेजा और वो रसूलुल्लाह की वसीयत पर भेजा था। फिर मानी ने ज़कात के खिलाफ जिहाद किया, मुसलमा कज़्ज़ाब को जहन्नम रसीद किया। और ये बता देना चाहता हूं कि सिद्दीक वो हैं जिसने खत्म नबूवत के मुनकरों के खिलाफ जिहाद किया। सिद्दीक वो हैं जिसने कुरान पाक के नुस्खे को महफूज फरमाकर उम्मत पर एहसान किया। लोग कहते हैं कि सिद्दीक ने कुरान में कमी पेशी कर दी थी, उस्मान ने उसमें कमी पेशी कर दी थी, तुम अली पर इल्जाम लगाते हो। उस वक्त तो कुरान सहाबा के सीनों में महफूज था। अगर किताबी शक्ल में जरा सी भी लफ्ज़िश होती तो अली मुर्तजा जैसे पढ़ते थे वो लिख कर देते थे कि ये कुरान है। यहाँ ये बता दूं कि ये साबित है कि जो अबू बकर सिद्दीक ने हजरत ज़ैद बिन साबित की उस लजना बनाकर कुरान को उनको एक किताबी शक्ल दिलाई थी, अगर उस किताब पे शक होता तो अली आवाज उठाते, उस कुरान पे अगर शक होता हुसैन आवाज उठाते, उस कुरान पे अगर शक होता हसन आवाज उठाते। 1,44,000 सहाबा कराम उस वक्त जिंदा थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जो कुरान जमा किया वो खुदा की हिफाजत के साथ क़यामत तक हमेशा कायम रहेगा। मेरे दोस्तों, हम ये अपने दिलों में ईमान को ताज़ा कर लें।
اور ہمیشہ اس عزم کے ساتھ رہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عزت پر، صحابہ کی عزت و عصمت پر، اور ہم اہل بیت کی عزت و عصمت پر اپنا کٹ مرنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں، اپنی سعادت سمجھتے ہیں، اور ایسی شہادت کو مصیبت نہیں بلکہ اللہ کا انعام سمجھتے ہیں۔ یہاں میں یہ بتا دوں کہ صحابہ کس کے جانثار تھے، کس کے سپاہی تھے، اور ہم رسول اللہ کے صحابہ کے سپاہی ہیں۔ ہم کس کے سپاہی ہیں؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں کیسے بتاؤں؟ ہم اسلام کے داعی بنے، ہم اسلام کے داعی بنے، ہم دین کے مجاہد بنے، ہم کائنات عالم میں اسلام کے جھنڈے کو لہرانے کا عزم کریں۔ اور ایک یہی وہ مقام ہے کہ جو حاصل ہو جاتا ہے تو بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ عذاب قبر سے انسان بچ جاتا ہے۔ نشر و اشاعت کے لیے دینی اصلاحی خطبات، دروس تفسیر قرآن و حدیث اور اسلامک لیکچر سننے کے لیے مولانا ڈاکٹر احمد علی سراج کا آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔